नाज़रीन, वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं सेनेटर परवेज़ रशीद साहब, सेनेटर हारून अख्तर साहब, मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं नदीम मलिक साहब, ब्रॉडकास्टर, और मुझे लाहौर से वाया सेटेलाइट ज्वाइन कर रहे हैं नज़ीर नाजी साहब। और वक्फे से पहले नाज़रीन बात यहाँ तक पहुँची कि सेनेटर हारून अख्तर साहब ने बात उठाई कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाने को हुकूमत तैयार नहीं है। फॉर्चुनेटली चूँकि सेनेटर परवेज़ रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि इनकी जमात भी दिली तौर पर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाने के लिए तैयार नहीं है। यहीं से बात इस पर शुरू करते हैं। सर, इसका बैकग्राउंड ये है कि चंद हफ्ते पहले नवाज शरीफ साहब जब यहाँ तशरीफ लाए, उन्होंने एक मीटिंग की, ब्रीफिंग की मीडिया के साथ। वहाँ पे जफर झगड़ा साहब भी मौजूद थे। मैंने उनसे सवाल पूछा, एग्रीकल्चर टैक्स पे बहुत बात हो रही थी। उन्होंने कहा जी एग्रीकल्चर टैक्स जो है उसमें बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो मतलब जफर झगड़ा साहब एक्सप्लेन करेंगे। जफर झगड़ा साहब ने मुझे कहा कि देखें एग्रीकल्चर के पास पैसे ही नहीं है, वो कहाँ से बेचारा इनकम टैक्स देगा। डॉक्टर साहब, चूंकि आपके साथ एक दोस्ती भी है तो थोड़ी सी लिबर्टी देते हैं मुझे, मैं अगर इजाजत। मैं तो सच्चा वाकई आपको सुनाया, मतलब कि ये वाकई ऐसे हुआ। पहले मुझे बताइए कि थोड़ी सी लिबर्टी देंगे मुझे बात करने की। आप बताएं ना, मतलब कि आप लोग हैं तैयार एग्रीकल्चर इनकम टैक्स। मेरा कहना ये है कि आपने सारा प्रोग्राम शक की बुनियाद पर कर दिया और आपको हम पर शक है। डॉक्टर साहब, इनकम खा किसी सोर्स से भी आए, वो इंडस्ट्री से आए, वो सर्विसेज से आए, वो सैलरी से आए, अगर वो इनकम, और वो एग्रीकल्चर से आए, अगर वो इनकम है तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए उसको। ये मेरा भी मौक़िफ़ लेकिन है नहीं ना, हमारा मौक़िफ़ है, और हमारी पार्टी को अगर मौका मिलेगा तो ऐसा होगा, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं। अगर ना हुआ तो मेरा क्लिप चला दीजिएगा जिस तरह आज आपने क्लिप चलाए। इनकम जो है वो इनकम है। इसमें देखिए हमारी मुसीबत ये है, इसमें कंसेंसस है पीएमएलएन के अंदर कि अगर हमें मौका मिलेगा तो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाएंगे हम। सर, आप उसको एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स क्यों कहते हैं? फिर इंडस्ट्रियल इनकम टैक्स आ जाएगा, फिर सैलरी इनकम टैक्स आ जाएगा। इसका कोई नाम ऐसा नहीं हो सकता है। इनकम इज इनकम। भले से वो मैंने सन्नत से बनाई है, भले से मैंने वो दूध बेच के कमाई है, भले से मैंने मेडिकल प्रोफेशन में सर्जरी करके कमाई है, इनकम इज इनकम। जरा नदीम मलिक साहब से ना पूछ लें कि क्या डू यू मेक सम, क्या समझ आ रही है आपको? देखिए, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स से पहले हमें जिस चीज़ पे बहस करनी चाहिए, हारून साहब उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं बार बार, वो है रियल स्टेट सेक्टर। और इसमें इतनी बदनीति शामिल है हमारी तमाम इस्टेब्लिशमेंट की, तमाम हुक्मरान तबके की। उसके अंदर सबका काला धन जो है उसके अंदर लगा हुआ है। इस्लामाबाद में फाइलें प्लॉटों की जो है वो 10-10, 15-15 लाख की सिर्फ ट्रांजैक्शन कॉस्ट है उनकी, एक हाथ से दूसरे हाथ जाने में। 2-2, 2.5 करोड़ का प्लॉट बिक रहा है। किसी को मालूम है लैंड टाइटल किसके नाम है? बेनामी प्रॉपर्टीज़ है। और इसमें इतनी बदनीति शामिल है हुक्मरानों की कि वो इसके तरफ मूव करना पसंद ही नहीं करते। और दूसरा, ये टैक्स लगाने से पहले आप उन लोगों की मॉरल अथॉरिटी जो है उसको भी ज़रूर क्वेश्चन करें। प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी, फाइनेंस मिनिस्टर हफीज़ शेख, आपकी इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन की हिना रबानी खर, जब 2008 के इलेक्शंस होते हैं तो टैक्स रिटर्न्स नील फाइल करते हैं, जीरो टैक्स रिटर्न। हिना रबानी खर ने नील फाइल किया, तीनों ने, प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी, हफीज शेख ने भी, हफीज शेख साहब ने भी नील रिटर्न फाइल की। तीनों ने, कॉपीज है मेरे पास, मैं आपको दे दूंगा। उसको जाके कौम को आप कैसे कहते हैं कुर्बानी दें, हमारे सैलाब-ज़दगान डूब गए, हम तो भूखे मर गए। पहले आप सेक्रीफाइस खुद क्यों नहीं करते? 350 का ईवान कौमी असम्बली है, 100 की सेनेट है, सूबाई असम्बलियों जमा कर लें। आप ये सारे लोग पहले अपनी ज़ात से कंट्रीब्यूट सेक्रीफाइस करना शुरू करें। 1-1 करोड़ रुपया दें, गिलानी साहब गरीब आदमी नहीं है, फिर मेरी सैलरी से भी और टैक्स काट लें, मुझे बिल्कुल इतराज़ नहीं है। हमें उन लोगों की, अपने बहन भाइयों की मदद करनी है। वैल्यू एडेड टैक्स भी मॉडर्न टैक्स है दुनिया सारी में, लगना चाहिए। हारून साहब को भी मुखालफत नहीं करनी चाहिए, सेनेटर परवेज रशीद को भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो लगा रहे हैं पहले वो खुद अपना घर तो साफ करके मुझे दिखाएं कि मेरा घर साफ है। आपने तो लोन कर्जे माफ करवा लिए, टैक्स नील फाइल कर दिया और मुझे बोले कुर्बानी दे दे। वो जो शख्स सड़क पे खड़ा है जिसको दूध का डब्बा पहले 60 रुपए का मिलता है, कल उसे 80 रुपए का मिलेगा, उसने क्या कसूर किया? उसने वोट दिया है हुकूमत को कि आप पाकिस्तान में हुक्मरानी करें, इसलिए इनको इख्तियार है कि टैक्स भी ना दें और लोगों से टैक्स ज़्यादा वसूल कर लें। अच्छा, लेकिन एक तो बहुत बड़ा मसला नदीम ये भी था ना सेंटर साहब कि अगर आप लोगों की जमातें जो हैं, और ये सब जमातें जो हैं नदीम, अगर ये मुखालफत करती हैं, पीएमएलएन मुखालफत करती है, पीएमएलक्यू मुखालफत करती है, एमक्यू मुखालफत करती है, एएनपी मुखालफत करती है, तो ये हुकूमत से पॉलिसी ट्रेड ऑफ्स कर सकते थे। लेकिन जो इन्होंने शुरू कर दिया है कि वहाँ पे हामिद यार हिराज साहब की उन्होंने सीट ले ली एरा के लिए, वहाँ से अवैस लगारी साहब को कहा कि सपोर्ट कर दें, वहाँ से JUAF ने से कहते हैं शेरानी साहब को काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी में ले लिया। ये इन्होंने ज़ाती पॉलिटिकल मफाद में इन्होंने एडजस्टमेंट्स की हैं। देखें, इन्होंने नेशनल इंटरेस्ट में इकोनॉमिक ट्रेड ऑफ तो नहीं किया। देखिए, वैल्यू एडेड टैक्स की वैसे मुखालफत नहीं होनी चाहिए थी उसूली तौर पर, मैं चाहे जितना भी इसके ऊपर हार्श बोलूं, लेकिन रिकमेंडेशन तो दे सकते थे ना। इन बातों को सिर्फ अपनी पोजीशन कंसोलिडेट इस तरह करनी चाहिए थी कि हुकूमत से सवाल ये उठाते अखराजात कहाँ कम हो सकते हैं,
کہاں پہ 9% یا 8% آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ کہاں کم ہو سکتا ہے؟ ڈیلے کرائی ساری ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو کیوں نہیں ٹیکس کیا جا رہا ہے؟ آپ کی زمینیں بے نامی جو پڑی ہوئی ہیں پراپرٹیز، اس کے لینڈ ٹائٹل کا ایشو اس کے اوپر ایشوز آ رہے ہیں. جواب آپ پڑھ لیں، نیوز میں ہیڈ لائن آئی ہے، جواب یہ ملا کہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم ایکسرسائز کرتے ہیں، آپ دیکھتا ہوں کہ آپ کم کرا سکتے ہیں کہ نہیں حکومت کے خرچے. انہوں نے کہا کہ میں ان فیور ہوں ایگریکلچر انکم ٹیکس کے. انہوں نے کہا میں کیپٹل گینز ٹیکس ریئل اسٹیٹ پہ لگانے کے فیور میں ہوں. وہ میں اس پوائنٹ تک لے، مجھے سپورٹ نہیں ملی. جماعت کو ریپرزینٹ کر رہے تھے نا وہاں پہ، تو میں نے بنوایا ان کو نا. تو مجھے اگر ساری کمیٹی میں سپورٹ ملتی تو ہم اس بل کو وی وڈ ہیو پٹ اے اسٹاپ ٹو دس بل. مگر میں ایک وقت میں اکیلا بات یہ کر رہا تھا. جماعت اسلامی نے سپورٹ کی، ڈار صاحب نے سپورٹ کی اس میں، بٹ ہم نے اتنی سپورٹ ڈیولپ نہیں کی کہ اچھا ٹھیک ہے آپ پہلے پرائم منسٹر سے کہیں اناؤنس کریں کہ ہم اگلے بجٹ میں یہ ٹیکس لے کے آ رہے ہیں. میں یہاں تک تو لے آیا ہوں نا فائنانس منسٹر کو. آن ریکارڈ انہوں نے کہا کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس لگاتے ہیں، ڈاکیومنٹیشن کرتے ہیں، ریئل اسٹیٹ کی ڈاکیومنٹیشن کرتے ہیں، ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکس لگاتے ہیں. یہ آپ پڑھ لیں خبر، یہ یہاں تک تو ہم یہ کمیٹی لے آئی ہے. تو آپ ہمیں یہ تو کریڈٹ دیں. اب آگے پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر صاحب چونکہ آپ نے اس طرف اشارہ دلایا، آپ نے کہا کہ ظاہر ہے ہمیشہ جب بھی منی بل ہوتا ہے اس میں سیاسی جماعتوں کے درمیان میں ٹریڈ آف ہوتا ہے، بارگیننگ ہوتی ہے، یہ ہمیشہ سے روایت ہے، ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں بھی ہوتا تھا. بٹ حضور اعلیٰ یہ جو بارگیننگ اور ٹریڈ آف ہوتا ہے یہ تو پولیٹیکل کنسیشنز ہوتی ہیں، یہ تو پالیسی پہ ٹریڈ آف ہوتا ہے نا. یہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ذاتی ایشوز پہ کہ ہمارے بندے کو ایرا کا چیئرمین لگا رہے ہیں، اویس لغاری صاحب کو سپورٹ کر دیں، شیرانی صاحب کو کونسل آف اسلامک کارڈیالوجی لگا لیں. کیا کہیں گے آپ؟ جی ڈاکٹر صاحب اتنا ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ میں جو چیز دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے، میں نے عرض بھی کیا تھا پہلے کہ یہ تو بنایا جا رہا ہے. یہ IMF کا حکم ہے، یہ ورلڈ بینک کا حکم ہے، یہ امریکہ کا حکم ہے. اور اب ٹیکس لگانے کا ہم جو طریقہ استعمال کر رہے ہیں وہ ہمارے ہاں جو روایت ہے اس کے مطابق یہ ٹیکسیشن ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں ڈائریکٹ ٹیکسیشن کیوں نہیں ہے. میں ٹیکس دیتا ہوں اور مجھے پتہ نہیں، ایک عام آدمی ٹیکس دیتا ہے اس کو پتہ نہیں، اس پر پرائس میں شامل ہو جاتی ہے اور وہ پرسنل ٹیکس بن نہیں پاتا. تو پرویز رشید صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ جس کی انکم ہے اس کو ٹیکس دینا چاہیے، مزدور کو بھی ٹیکس دینا چاہیے، لیکن ڈائریکٹ، انڈائریکٹ نہیں. انڈائریکٹ ٹیکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی بیگانہ ہو جاتا ہے، اس کو اپنے پیسے کا پتہ ہی نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ ویسٹرن کنٹریز میں ہر شخص جو ہے وہ اپنے ٹیکس کا حساب مانگتا ہے. حکومتیں ڈری ہوتی ہیں کہ یہ پبلک منی ہے، پبلک ٹیکس ہے، پبلک ہم سے پوچھے گی. یہاں پبلک کس سے پوچھے؟ پبلک کو پتہ ہی نہیں وہ کتنا ٹیکس دے رہی ہے. تو سب سے پہلے ڈائریکٹ ٹیکسیشن ہونی چاہیے، ہر آدمی کی انکم پہ ہونی چاہیے، ہر ادارے کی انکم پہ ہونی چاہیے. اگر آپ اس طرح سے کر دیں تو ٹیکس بھی بہت ہو جاتا ہے اور دوسرا انوالومنٹ ہو جاتی ہے. میں دوبارہ جب ووٹ دینے جاؤں گا مجھے پتہ ہے کہ میرا اتنا پیسہ اس حکومت نے دیا ہوا ہے، میں اس حکومت سے حساب بھی مانگوں گا. میں ووٹ دیتے وقت سوچوں گا بھی کہ میرے پیسے کے ساتھ کیا کرے گا. ہم تو یہ سوچ ہی نہیں سکتے، ہمارا ووٹر جو ہے وہ جانتا ہی نہیں کہ یہ میرے پیسے کو کھانے جا رہا ہے. ہم یہ سوچ ہی نہیں سکتے کیونکہ ہمارے ہاں انڈائریکٹ ٹیکسیشن زیادہ. ذرا میرے ساتھ رہیے گا، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ڈسکشن کو اسی پوائنٹ سے ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں.